झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। उलझे तेरे गेसू को संवारूंगा। जरा फिर से कहना। তাড়াতাড়ি আসলো, দাদা বলছে ফোন করেছে 6টা আগে আসলে হবে। মানে হ্যাঁ 6টার আগে চলে আসবে। বিয়ে হচ্ছে